acuerdo cómo se juega esto. Y pongo esto. Y ahora esto para acá. Espérate, mamá. Esto lo voy a acomodar acá. Aquí. Esto lo puedo poner por acá. Sí, quiero continuar. ¿Me habrá cambiado algo de las gráficas? Heralds. Harald. Y me acuerdo quién chingados. A ver. Field view. Ajá, ajá, ajá. Anti-aliasing. Esta madre. Esta madre. Esta madre. Texture. Deep field. Ah, mira, aquí está. Esto yo no lo tenía. Y se está reiniciando. Qué miedo. Sí, sí, ya dijiste eso. A ver, me acuerdo que con este. Con el de acá se curaba. Que aquí esquivas. Y el otro te. Cállate, ridículo. Esquivas. El otro te curas, todavía me acuerdo. Voy a sacar el arco. No me acordaba que podía hacer. Esto era con la montura. Era este. Con esto sacas este. Esto todavía no lo entiendo bien. Encuentra y habla con Sigurd. No, no, gracias. Porque eso estaba posando así, pero es un muñeco. Bueno, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sé que puedo subir las habilidades. Melee damage. Backstab. Parry damage. Double swap. Perfect tag.
Me gustan más estos. Ah, estos son dos. Tarea. Y me acuerdo que está así. La subiré. 17, 2, 2, 1. Estela y bronce. Armor. No, gracias. Ven. Ah, por aquí. Eivor. Sombras de art. Están peleando porque. Este es el hermano, ¿no? Valió madres. Me está dando cuenta que el. To my father as a fair Está. compensation. In England, we must start anew. You would start No se us with escuchó. nothing in a land we do not know, among people who hate us. Chudvis riches would go some way to easing our passage, Sigurd. I bested him. It is within my rights to claim his goods. Our leaving must not be an assault on my father. It is a time of renewal for us. If you object, I understand. Let your father keep Chudvis riches. England will have riches and cargo enough for us. Good. I did not want this cloud hanging over us. It is a wise leader who considers the need of others. To England, then, before the day is out. Pack what you need, but no more than that. And tighten your lips. The last thing we need is the attention of Harald's troops. Se van todos bien cagados. Cabrón, ¿quién es eso? How much did you hear? Enough. Ah, Valka. A new path is revealed and your journey will be challenging. Will you not join us? For my mother's sake, I cannot. But our threads will cross again before the final day. Until then, farewell. Ok. ¿No van a hablar ya? De haber traducido lo que dijeron hasta que me pidieron hablar.
No hablen, por favor, no hablen. Ahí está. Básicamente lo que dijo el hermano de esta morra es que está molesto porque él no sabía que se iban a quedar bajo la protección del rey de aquí. Entonces está bien encabronado el güey, así, bien enojado. Y entonces todos los seguidores del clan de los cuervos, se me hace que se llaman así, Raven. Pues están bien encabronados, no sé qué, bien ofendidos. Y ya una morra le dice, no, pues tú sabías. Y él le dice, no, que yo no sabía, que soy el que está más molesto de todos. Y ya luego, le dice que no podemos celebrar después de haber matado al tirano de estas tierras hasta que tengamos nuestra propia libertad, porque somos ¿cómo se llama? Los cuervos. Esto es ¿cómo se llama esto? No es como un club, es como una... ¿Cómo se le dice? Como el clan, ¿no? Se podría decir como el clan de los cuervos. Entonces ya dice, no, debemos movernos a otras tierras. Y ya ese güey sugiere Inglaterra. Y como que se le queda viendo a los asesinos, como que ellos vienen de allá. Entonces ahí pueden hacer un nuevo reino con mayores riquezas. Y ahí te preguntan que si qué hacemos con las cosas, si nos las llevamos o las dejamos. Y ya le puse que las dejaran. Y ya dijo que soy un buen líder porque considera siempre las necesidades de otros y no sé qué chingados. Ya luego la Valka, que es la que nos advirtió de nuestro destino, pues va a decir que vamos a enfrentar grandes retos y que es solo el comienzo. Y ya Eivor le pregunta que si la va a acompañar y le dice que no, que por herencia de su madre, que no puede por sus tradiciones. Entonces, pues, pero que sus caminos se van a volver a cruzar. Entonces, pues como que nos la vamos a volver a encontrar, según. ¿Es el herrero? ¿Es el...? How can I help? Un chance. Tengo 3. Se le pone 2 runas. Do you need Besitos. anything else? No hice nada. I will free you from this bond. And I will be ready when you need me. Entonces, pues ya. Lo que dicen al final es nada más agarren lo que necesiten y no más que eso. Nos vamos a Inglaterra. Pues qué tontos, digo yo. Qué tontos. Sí, ¿no? O poniendo agua. Y se habla con Sigurd en You heard los... that Harold is banning raids in all of Norway? I did. Does that not bother you? If we cannot raid anyone, they cannot raid us. Oh, a fair thought. En los puertos, ¿no? O sea, en el puerto. Bueno, en los muelles, mejor dicho. Y ya nada más dicen al final que nadie diga nada porque no vaya a hacer que se entere, no sé. Ya que están en contra de lo que declaró el rey, pues no quieren vivir en paz, quieren pelearse como pena. Y aquí están estos güeyes. Eivor, the wind favors us. Dice, el viento nos favorece. You made quick work of packing. Well Deberíamos The dream marcharnos of sin new lands is retraso. a powerful lure. done. As is the promise of glory. But the act of leaving so beloved a home, there is a sadness to it. Having doubts? Se siente triste por abandonar Die su is hogar. cast. Then let fate guide our journey. Are you ready?
Dice que deje que el destino nos guíe. Pues vamos. I am ready. Let us take to the water and leave unbothered while we have the chance. That chance is past. Look. Fate flies on swifter wings than we. King Harold's banner. Y ya se enteraron. La bandera del rey Harald. Sigurd, what is this assembly? What are you planning? An exit, father. As graceful as I can. For if I cannot be king in the land of my birth, I will start a new saga. In England. Nonsense. Your place is here, son, at my side. There will be other victories soon. Other glories. My choice is made, father. Do not hope otherwise. Como chamaquito. It is easy to lose one's way on the road to glory. Do not let false victories blind you to what is true. You talk of false victories to me, old man? A sad old bear who destroyed his honor with one bent knee. The further I sail from this place, the louder I will sing. I will be his anchor, Lord. No. You must be his better half. May Agir bless your voyage. O sea, padre le llegó diciendo, pues, ¿qué es esta reunión que estás haciendo? Y dice que lo que ya les habían dicho a todos, que no puede gobernar en la tierra que creció, entonces va a ir a otra tierra a crear grandeza para el clan. Y ya luego le dice, no, que no te dejes cegar por lo que buscas, ya tendremos más victorias. Y ya luego dice, no, que tú solo eres un oso viejo, que se arrodilla ante otro. Y ¿qué más? Pues que ese es su deseo y que no trate de detenerlo. Y yo le dice que mientras más lejos esté, más fuerte va a cantar, así como pinche chamaquito, así todo renegando. Y ya luego Leivir le dice que será su mano derecha y le dice, ojalá seas más que eso. No entendí muy bien ahí, pero ya que lo cuide, pues. Que los bendigan en su viaje. No sé quién dijo, como un dios nórdico, yo creo. The time for tears is over, you weeping sacks of wool. Put some muscle into those pools. Ration your strength, dog. We have an ocean to cross. All right, you lazy backrout. Sigurd, what's our course? The sons of Ragnar established a settlement near the coast. Ahora no me toca dirigir. Ragi, sing a song to lift our rule. To rouse the gods! Inspire a mighty fart from Thor to speed us on our way! An ocean lies before us, Eivor, and on its far sides, a new kingdom awaits. You know England well from your travels. I spent a season in their kingdom of Mercia, a temperate land, lush and wild. By now, the sons of Ragnar will have claimed its heart. Do we mean to join their army? They will join ours. In time, all of England will know of Raven Clan and the glory we brought to that fractured land. So to England, glory and destiny! To England! To England! For Valhalla! Apenas es el comienzo, todo. Como 1000 horas. Cabrón. Este es el presente. Así es. Vamos a furar el Animus. El Animus. ¿Dónde chingados estamos?
In a lecture at the University of Cambridge, Dr. Circa told a worried audience that scientists have few answers for them. Since the mass coronal ejection of 2012, the strength of the Earth's magnetic field has increased by a factor of 50,000. This has resulted in huge disturbances in radio and satellite communications, dangerous bands of radiation around the poles, and as we can all see from our window, an aurora borealis that never burns away. Unfortunately, we are stumped as to why this is happening, and if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve, forever. Dr. Circa went on to say, Bought you more electrolytes? Oh, new and improved citrus flavor. Thanks, Sean. Laila. Sean. How do we fix this? How are you the key to everything? ¿Un templario? ¿Un asesino? Ok. Bueno, básicamente lo del barco no fue tan importante. O sea, nada más estaban como haciendo como oraciones poéticas de su aventura hacia dónde va a ser. Y que ya había estado en Irlanda y no sé qué. No, Inglaterra, no Irlanda. Inglaterra. Y que estuvo ahí no sé cuánto tiempo, no sé qué. Y que los demás clanes se van a unir al de él porque van a ver la grandeza que trajeron a las tierras, no sé qué. Y ahí gritando todos. Que... ¿Cómo se llama esto? Gloria o Valhalla. O sea, como que o se ponen chingones o se mueren. Con honor. Lo que quisieron decir. Y aquí pues ya despertamos. Vemos los símbolos de eso. Estamos en el afuera del Animus. Y lo que decían las noticias es que a partir del 2012 se han estado presentando no sé qué, cambios en la Tierra, no sé qué. El campo magnético terrestre como 50 veces más fuerte, no sé qué, contaminación, un chingo de cosas que por eso se ve así una aurora boreal en el cielo que nunca se quita y nomás. Hay un desmadre en la Tierra. Y esta pues al parecer es Laila y el otro es Sham. Y aquí no sé qué tenemos que... Ah, este es Xavier. Ah, ya. Si hubiéramos escogido un güey, aquí estuviéramos usando al Sham. ¿No, verdad? El baño. I'd rather walk into town than use this. Pues límpialo, hija. A ver dónde se fue. Que no sé qué tanto te dejen moverte. No mucho por acá. Creo que por eso también hubo como un terremoto así. Es parte de lo que está pasando. Pone que Avior es como la clave de lo que está pasando ahorita con la Tierra, pero quién sabe qué es. I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Hey, sorry about pulling you out. The generator was sputtering. Ah, ya la sacó. That's fine. I needed air. How was the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec and you can jump back in. Estoy preguntando que cómo ha estado el ánimo y dice que bastante estable. Qué miedo, qué miedo. Another satellite came down. Did you see? Otro los satélites se One of cayó. Abstergo's. Uno de Abstergo. Well, most of North America just lost its GPS service, so depends what you mean by good, really. Right. Chima. Even when we win, we lose. Okay, we're all Mayoría de set. los- Whenever you're ready, you can jump back in. Los satélites han estado fallando en Estados Unidos.
sea, las comunicaciones están afectadas pues, también por esto. Hello, Layla. Sean, what do you make of the grave out there? Well, it overturns a few hundred years of scholarship about the first Europeans to set foot in North America. Apart from that, it's just a bunch of muddy bones, isn't it? Can we talk about this thing on my neck for a second? Ah, the mood stabilizer. Yes. It's not harmful, is it? I mean, I feel good, but I want to make sure there's no side effects. There shouldn't be. It's only blocking outside signals, a passive effect. So the staff doesn't, you know, mess with you. Sean, what happened last year, I had no control over that. I tried to resist. I understand. And your old team, maybe they don't. But we've seen that sort of thing before. Still, if you want to work with us and get to the bottom of why the world is about to end for the second time in 8 years, then you wear that thing until we say otherwise. William's orders. I know. It's not a problem. It's just a few more weeks, yeah? Just until we figure this out. You're right. I know you're right. Ya. Sean has been busy. O sea, básicamente le preguntó que si va a estar bien con esa madre que le pusieron en el cuello y le dice, no me siento bien, pero quiero estar seguro de que no voy a tener efectos secundarios. Entonces ya le dice que no se preocupe, que no, solo es para controlar ciertas señales fuertes, para que no tenga problemas con el bastón, que al parecer el bastón aunque tiene alguna alteración en ella. Dice que le disculpe porque la última vez no tenía control sobre eso y no sé qué, y que él entiende y su equipo anterior tal vez no, pero ya habían visto ese tipo de comportamiento. Me parece se refiere a otras personas que han estado en el Animus. Entonces pues ya le dice que nada más son unas semanas más hasta que encuentren la razón por la que el mundo se va a terminar en algunos años o algo así, dice. De nuevo, dice, pero no sé por qué. Como que es cosa del Animus. Entonces pues ya nada más que se ponga a jalar porque son órdenes del superior. Y ya. Y dice un extraño mensaje. Un fragmento de audios fue enviado de una localización desconocida a nuestros servidores encriptados. No se robaron nada corrompido, solo un depósito rápido y se fue. Fuimos suertudos esta vez. ¿Pero qué es? Un audio de sonido críptico con una voz desconocida, con una señal dentro de él. La señal era un código. Dice que nos conduce a un punto preciso aquí en Nueva Inglaterra. Cavamos y vaya, encontramos oro. Bueno, plata domina como la moneda dominante en los años oscuros. El punto es que era un entierro. Un gran guerrero que data de hace 9 centenarios. En los primeros 10 centenarios antes de como después de Cristo, ¿no? Sí. Dice algunos centenarios después de los primeros asentamientos. Fueron unas grandes noticias que
si lo que tenemos es correcto. Dice, aún quedan preguntas. ¿Cómo llegaron estos huesos aquí y por qué? Ah, con él. You mind if I put some music on? Go for it. Cool. That's quite nice. Soothing. Let's have a look. Los mensajeros, ¿no? Dice. Estos güeyes. Creo que estos ya los había visto en otro Assassin's Creed. Lo que estaba debajo de las, ¿cómo se llama? De los campanarios, ¿no? Y eso más. Aquí están los símbolos. Ah, mira, esto es como un agujero negro, ¿no? Está doblado. Y estos seres son los que se encargan de regular como que todo se corrija en el futuro. Ah, este es el bastón de Edén, dice. Pitágoras, Hermes. Ah, son los que lo han tenido. Cassandra. Esta no es el de Odyssey o algo así. Una poderosa arma es. No te deja. I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. Que el mensaje fue obtenido de aquí, ¿no? Ah, ese es el extraño mensaje. No, come on, Sean. Turn that thing off. Oh, hold on. I like what you said there. I want to get this for posterity. Say it again, nice and loud. Seriously? Sure, come on. If nothing else, it'll give me leverage with your old man. Ah, that's your angle. Nice. What I said was, I wish I hadn't been born into the Assassins. I wish I had chosen this life. Is that good enough? Sure, but why is that? Because choice is the central idea of our creed. It underpins everything, right? It's about free will. It's about seeing the evidence before you and saying, yes, this is what I want. Or, no, this isn't for me. But when you're born into a group like this, or any other, like I was, you get mixed signals. You get told over and over again, this is what we believe. These are the rules.
this is reality. No deviation. And if you question it, oh, they look at you like you killed a puppy. That's hardly free will. It's a weird irony when free will is your central belief, but nobody wants you to believe otherwise. I don't know how to say it exactly, but I always thought there was something self-destructive about our creed. If free will is the most important moral guidepost we have, we should be free to ignore it. To choose submission, for example. You know what I mean? Like, we should be free to side with the Templars. If it's really my choice, I could do that. Right. It's almost self-refuting. A democracy could democratically elect a dictator or choose to get rid of democracy altogether. Within our creed is the seed of its own destruction. That's what makes it powerful, I think. And fragile. Right. The more freedom you have, the more risky it is, you know? Anyway, my dad has mellowed over the years, but he was strict when we lived on the farm. He ran a tight ship. I never got the impression that I was free to choose my path forward. Our creed, our tenets, they were drilled into my head. By the time I was a teenager, I was following these rules out of a sense of duty. This was just what we did. That happens to a lot of organizations over time. The stagnation sets in, you know? The fundamentalism. Yeah. Following the rules becomes more important than achieving whatever goal you set out for yourself. And people start to lose sight of the reason the rules exist. That's called deontology, or a form of it. Following a rule for its own sake and not for the consequences it has. Yeah, but that feels backwards, doesn't it? Well, I think so. Following a rule is the easy part. Praying, taking a sip of wine, munching on a wafer. Rituals that give comfort. But that's just going through the motions. It makes people feel like they're doing something. When the hard work is, well, actually getting off your ass and doing something productive. I think people just want boundaries. Tight boundaries. They want to see the four walls that pen them in. I don't disagree. Anything outside that, anything that makes life more complex, that's scary. That's why I envy you. You chose this life. You went through that process and you decided, yes, I believe in this. Sure. It didn't stop me from being an insufferable know-it-all as a teenager, but I see your point. I would have loved to have been a know-it-all. I knew nothing. Not until you guys found me. Yeah. It wasn't until I met you, and Bex and Lucy, that I knew. I knew I wanted to be an assassin. Oh, thanks, Des. Come here. Bring it in, bud. I don't normally like touching, but I'll make an exception now. I am not hugging you. You sure? Because I smell very nice today. Can you just turn that off? Ya. Básicamente está hablando Shaun con alguien más sobre cómo es irónico que la idea central del credo sea la libertad, pero cuando creces siendo de ese credo, o sea, de los asesinos o de los templarios, pues no puedes elegir qué camino quieres apoyar. O sea, si quieres que un reino o la historia se rija por una cosa u otra, no te da esa lección. Y está cuestionando que si realmente son libres de elegir, cuando realmente son puestos a seguir órdenes y reglas que son como que se les inculca de pequeños. Entonces dice que por eso lo envidia a no sé quién, no sé con quién está hablando, que él eligió ser un asesino. Entonces dice que tiene razón en lo que dice, que la gente solo siente más calma cuando tiene algo en que creer y tiene esas limitantes en su vida, porque es muy fácil seguir lo que nos dictan, pero muy difícil en realidad hacer que algo funcione. Que es por eso
que es muy complicado las creencias. Entonces, al final, ¿qué dice? O sea, como que como que le dice que de niño le había gustado como tener ese tipo de dudas para poder resolverlas. Y ya lo le dice que antes de que lo encontraran él no tenía como un propósito, pero ahora decidió ser de los asesinos. Entonces pues ya se abrazan o se dan la mano, no sé. Y ya luego le dice que la apague. Y ya. Desmond dice. Supongo que ese es Desmond. Hold on, I'll just set this here. Do you guys record everything we talk about? Not everything, but you've been using the Animus so much, I thought this was a good chance to learn some things about prolonged exposure. So I'm your guinea pig? No, my guinea pigs are all dead. The Animus was too much for them to handle. Cute. Can I ask you about the bleeding effect? Any recent flashes? Any memories resurfacing? Yeah, the usual things. Ghost images of Altair and Ezio a few times a day. Nothing intrusive, just brief moments. They pass quickly, almost without me noticing. Like a figure in the corner of my eye. Or remembering a dream from the night before. I did have one extended hallucination a few days ago. It was Ezio. He was older, around the time he left Cappadocia. He was standing on the deck of a ship, alone. And through him, I could feel an intense regret or guilt. And it felt to me like he'd had a loss of faith in himself, in the creed, like he couldn't keep it up, couldn't stay true to his ideals. And as I watched him, I thought, is this the moment he decided he was done being an assassin? It felt like it. Anyway, most of my visions have been brief, lasting just a few seconds. They're like complete memories of small moments that appear suddenly out of nowhere, fully formed. It's a strange feeling. Okay, anything else? I'm starting to see Connor now, too. Though I hear his voice more often than I see him. I'm sure that will change. Oh, yeah, and yesterday, just before bed, I had a memory of being on a beach in the Caribbean with a bunch of sailors. Or maybe they were pirates. I don't know. No idea. Huh, we'll look into that. And how do you feel in general? In general? Well, I feel older, for one. Much older. And it's strangely comforting. I'm collecting the memories and skills and thoughts of so many people. I feel like I've lived a few hundred years or more. Is it possible that if I do this for too long, it'll push my own memories aside? That I'll be everyone but myself after a while? It's possible. That's called identity substitution. It's happened before, but it's rare. And someone with your background shouldn't need to worry. My background? You mean someone with my genes? My abilities? You have ESU DNA, and that lets you see things and do things and withstand traumas that other people can't. And I can suffer in ways that others can't. That's not something to be proud of. You mean the apple? Yeah. It has a pull, Bex. It tugs at my brain. It talks to me. Teases me. Drives me mad. And what I did to Lucy... God damn it. Nothing is worth the damage I did. The pain I caused. I know. But you're special. That's the point. I'm not special, Bex. I'm lucky. That's all. I understand. We're assassins. It's our creed that makes us different, not our genes, not our blood. Anyone can join us. That's true. But let's leave that aside for a second. What I want to know is, have you ever had any ESU memories resurface? ESU memories? I don't think so. I can't even begin to imagine what that would feel like. I think you'd know if you did. Maybe one day. We might be able to induce something. Jesus, let's fix the world first, okay? Before we start digging up my ancient ancestors. Deal. With my luck, I'll be related to some third-rate Isu like Sisyphus or something. Way to aim high, buddy. Hey, you gotta. Ok.
Desmond, este güey es el de los primeros juegos. Está hablando de Ezio y ¿quién más? Hold on, I'll just set this here. Lo voy a poner, pero ya nada más quiero los nombres. But you've been using the Animus so much, I thought this was a good chance to learn some O things sea que about dicen prolonged que han exposure. estado usando mucho el Animus y que quieren The Animus was too much for them aprender to algunas handle. cosas. Can I ask you Dice about the que bleeding effect? Any recent flashes? Any memories resurfacing? están hablando del efecto de sangrado. Ghost images of Altair and Ezio a few Algunas times a day. Nothing intrusive, just brief moments. Simón, They pass quickly, Altair y Ezio. almost without me noticing. Se dice que ha tenido memorias así como de algunos segundos que se van rápido. Y dijo que tuvo una alucinación extendida que duró algunos días. Y mencionaba que era Ezio, estando como en un mucho más viejo y estando como en una esquina, como si se estuviera cuestionando si lo que hizo estuvo bien o mal, y que él lo que pensó al momento fue de que tal vez ese fue el momento en el que él dijo que había hecho todo lo posible, lo que estaba a su alcance como asesino, y decidió dejarlo. Luego también mencionó otras memorias de Connor, que creo que es bueno, no creo que sea, pero básicamente estaba hablando del Assassin's Creed Black Flag, de piratas. Pero dice que también tiene unas memorias con un montón de marinos o piratas. Ya le hablan un montón de que hablan, o sea, le están diciendo como que es que tú eres especial, por eso puedes aguantar ese tipo de efectos secundarios, pero como traumas, le dice, que otras personas no pueden soportar. Y él le dice, no, tal vez sea cierto, pero también puedo sufrir de maneras que no sufren las otras personas, y eso no es algo de lo que estar muy orgulloso. Le dice que la sangre no les determina ser del credo de los asesinos. Cualquiera se puede unir. Y ¿qué más decía al final? Eso no lo hacía especial, pues que cualquier persona podría hacerlo. Simplemente que él tuvo mucha suerte de que sigue bien a pesar de haber experimentado todas esas cosas, como lo que le sucedió a Lucy. Y ya lo dice, que le preguntan cómo se siente, dice que muy muy viejo, pero conforme. Pero dice que ya no que ya no hablen más de eso, porque van a empezar a hablar de todos sus ancestros y algo así. Layla, thought you might be interested in this. Conversations that Bex and I had with Desmond back in 2012. December, I think. Just candid talks, that's all. We didn't square any circles or write any beat poetry. But he did have some interesting insights into his time in the Animus and what it means to be an assassin. Anyway, have a listen. You might find you and he had similar experiences, so, well, let me know what you think. Unless it's to tell me I sound like a total prat in these recordings. If that's the case, just say nothing. I mean, I did have a slight cold at the time I recorded these. That's probably why I sound odd. Anyway, okay, I'm done anyway, so turn off. Turn off. Oh, it's actually just a button. Sorry, here we go. Está hablando de que hubo un suceso con Desmond en el ánimo, así que estaba un poco como preocupado y dijo que tal vez le podría interesar. Corrupte. Interrogación 2 de noviembre al 19. Mi nombre es Layla Hashan.
Tenía... Era un amigo y colega de Victoria. En Abstergo y nuestras carreras de freelance. En esos tiempos sabía y trabajaba con su hija. Estaba impresionada por su inteligencia sin límites, su humor y su habilidad de concentrarse, incluso en los momentos de mucho estrés. Ella era una inspiración no solo para mí, sino para todos ellos con los que ella trabajó. Estoy escribiendo para que sepa con esperanza de algo de luz en las circunstancias de su muerte. Me di cuenta de que sería extraño recibir una carta repentinamente de alguien con cual nombre nunca he escuchado, ofreciendo explicar la trágica muerte de un ser querido. Pero si me dejas, lo voy a intentar. Estaba con tu hija en los momentos que la llevaron a la infortunado incidente que tomó su vida. De hecho, me siento un poco culpable por... Y aquí se termina. Como que es lo que le pasó a Lucy. ¿Quién sabe? Es como tu hermano Rami. Piezas de Den. Anomalías del ánimo. Muchísimas cosas. Please enjoy your stay. Remember, all the garbage must be packed out, and please water the plants once a day. Yeah, I won't remember that. You gonna put this in the fridge, Sean? Of course. In half a minute. Remember, tomatoes go on the counter, not the fridge. I'm not going anywhere. Not yet. Another satellite. Damn. Wait, a ver. Someone's got mail. An invitation to a fair in Concord. Bring your best crop and you may win a prize. Tempting. Satélite. Layla, can't run away from this. No puedo ir a ver el satélite.
Sean, don't forget to water the plants while I'm under, okay? I'll add it to the calendar and tattoo it on my leg. I went through hell to bring you here. It had better be worth it. Be nice to sleep in a real bed when this is over. Feeling okay? Better. But I'm worried that it could happen again. The two data streams. I can't promise it won't. I barely understand it myself. It felt like two minds, fighting over one brain. It hurt like a shotgun to the head. Right. There's something about this Viking's DNA sample that feels dense, noisy. Could it be the staff? Interfering somehow? How do you mean? My headaches, my temper. They started the day I got that thing. I hope you're not making excuses for, your friend. Jesus, no. I'm not. Sorry. Just take it easy. And if you feel yourself slipping again, let us know. I'm trying. I really am. Dice que ojalá no pase otra vez eso de dos ADNs sobrelapándose, como luchando entre ellos. Dice que se sentía como una escopeta a la cabeza. Y lo dice que si no es culpa del bastón, que estuviera interfiriendo. Y le dice, ¿a qué te refieres? Y le dice, mi temperamento y mis dolores de cabeza comenzaron cuando obtuve esto. Y dice, espero que no estés haciendo excusas para lo que hiciste con tu amigo. Le dice que no, claro que no. Dice, relájate, solo si te sientes así, haznoslo saber. Y le dice, estoy tratando. Entonces otra vez, porque supongo que no nos deja ir para allá. Quería ir a ver el satélite. All right, time to go. Norway to England takes about a week by long ship, so I'll scrub ahead. Layla, you okay? Sorry. Can you play the message again? We have the transcript. If you're looking for something, I can No, go and... I want to hear it. Okay. I don't mean to be cryptic. It's just... that message led us here. To this place. To a Norse grave in North America. So those bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. Unsettling, that is. That pulse in the message. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okay, I'm ready. Here we go. Inglaterra. $873.
No sé qué chingados es eso. Y vamos nosotros otra vez. There she is, England, our new home. Nuestra nueva tierra. Catch on Norway, but we'll make this land our own soon enough. Haremos esta tierra nuestra. We'll be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you Si see no here debemos is Saxon apresurar territory, the Kingdom of Mercia, nuestra llegada. largely unpacified. There will be eyes watching us from the trees with bows drawn. Habrá ojos viéndonos desde los árboles. Con trampas listas. Debemos estar preparados. Not yet. Well, let us go ahead to clear the path of any dangers. Then follow our lead when the sun brushes the horizon. Understood. May Thor bless you all on your way. We will see you soon. Sail on. Yes. I'm ready for whatever these green-thumbed fairy folk have to throw at us. Sigurd, do the sons of Ragnar know that we're coming? They do not, but they will not scoff at our visit. Of the 4 kingdoms in England, the sons of Ragnar have settled only one. The rest is ripe for the taking. Do we mean to join their army? No, no. We will speak with them, get the lay of the land, and carve this country into as many pieces as we see fit. Look ahead there! Is that what passes for a town? Plain brick in a single rune to their timid god? That rune is called a root, Doug. The cross upon which their god was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre. We carve idols of our gods and make wishes before them. Like our sacrifices to Odin the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. The hammer! Now there is a symbol worthy of a god. A bolt of lightning would take that cross clean off. Ya no sé si traducir. A ver. También sigue estando solo en esto. Básicamente están diciendo que es ese monasterio tan pequeño con solo una cruz encima. Se supone que fue la cruz que mató a Cristo. O sea, que cómo se atreven a mostrarlo. O sea, como a presumirlo, que es muy bizarro. Xavier dice que ellos también presumen los vesajes de los dioses que veneran y piden deseos. Y dice el otro güey que pero no presumimos lo que los mataron. Y están hablando del ejemplo de Odín, que solo tiene un ojo. Dice que ellos no veneran al lobo que lo mató. Que en cambio el martillo como de Thor arrasa con esa cruz que tienen ahí y demuestra poder. El poder del rayo. Algo así están. Diferencias de Look there! What are they doing? Ritual drowning. Baptism, Dag. Are the ways of Christians really so unfamiliar to you? Not at all. I simply forgot. And someone has to keep the conversation up. It must be priests and worshippers alone in that place. We could storm this fort with ease. Sack it without breaking a sweat. Acá. Y luego. Bueno, pues apenas iba a decir que... ¿Qué pedo? ¿Por qué se cerró?
No más, porque sí. O le di cerrar sin querer. Oh, total. Estaban diciendo de que están haciendo y dice que algún tipo de ahogo ceremonial. Y se está hablando ahí del bautizo, del bautismo. Dice, son las tradiciones de los cristianos. Dice que si son tan raras para él. Y él dice que no, pero que se le había olvidado. Y pues ya ahí de la nada, no sé por qué se cerró eso, ¿no? Uf. ¿Qué pedo con esto? Bueno, a ver dónde me deja. ¿Dónde está mamá? No lo puedo saltar. Os pasáis. Os pasáis. There she is. England, our new home. Not a patch on Norway.
But we'll make this land our own soon enough. I'm glad to see any land at all. And will be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon territory. The Kingdom of Mercia, largely unpacified. There will be eyes watching us from the trees, with bows drawn and traps set. We must be wary. Randvi, dig in your oars, all standing. Have you spotted something? Not yet. Well, let us go ahead to clear the path of any dangers. Then follow our lead when the sun brushes the horizon. Understood. Eso cuesta más enviar. On your way. We will see you soon. Sail on. Yes. I'm ready for whatever these green-thumbed fairy folk No, have to throw at pues us. estos güeyes dicen que estos güeyes van a ir enfrente para liberar el camino. Y le pregunta que si están esperando nuestra llegada, pero dice que no, pero no van a molestarse por eso. Do we mean to join their army? No, no. We will speak with them. Get the lay of the land. And carve this country into as many pieces. Y le dice que si se van a unir a su ejército, le dice que no, que van a hablar con ellos. Plain brick in a single rune to their timid god? That rune is called a root, Doug. The cross upon which their god was sacrificed. It Ahí sits está hablando, atop explicando otra vez ese pedo. a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre. We carve idols of our gods and make wishes before them. Like our sacrifices to Odin, the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. The hammer! Now there is a symbol worthy of a god. A bolt of lightning would take that cross clean off. Look there! What are they doing? Ritual drowning. Baptism, God. Are the ways of Christians really so unfamiliar to you? Not at all. I simply forgot. And someone has to keep the conversation up. It must be priests and worshippers. No sabía que ahí era la que he hecho. We could storm this port with ease. Sack it without breaking a sweat. Is there much in the way of treasure there? Always. They shape precious metals and cut jewels to their gods. There will be a fortune there. Later, Dag. There will be time enough for raiding once we have settled. Come to, stop the boats. Pull them over there. The way forward is blocked by a chain spanning the river. We must remove it before pressing on. A chain? Can we cut through it? It's too thick for access. But there must be a way to release it somewhere in that camp. I will go. And I will be right behind you. No, Dad. You stay here. Should trouble come our way, I want you defending the ship. A good idea. Send out the arrow and keep your sharpest axe at hand, huh? Something like that. Es que se bugueó otra vez. Ahí está. Ovejas. Debo ir para allá entonces. Se libera la cadena naval para que puedan pasar. Los tengo que chingar.
not see you, old friend. Su madre. Muy muerto, quemado. Solo puedo poner como tren. Ni modo. No se muere. The gods here are vigilant. Won't survive, fool! This chain is huge and poorly anchored, it appears. I might be able to shoot it. Ah, puta madre, se olvidó que es con la titanio. Sí, sí tienen metales preciosos.
plata y un collar. Y me falta revisar de arriba acá. Mira esto. Ya no queda nada. Arriba. Hay alguien aquí. Pero este tocó. Puedo estar solo. A ver. Dice que por acá entonces se llega. Por acá. Release. The path is clear. The chain is away! Back to the boat! We should be closing, barring any more surprises. Ya. Pues sí hablamos. Fine work. I say we go back, Sigurd. Give those dogs a good knock around and take whatever treasures they have. Easy pickings. Not today, Dad. We press on until we reach our No, goal. está We cannot afford diciendo, another no, hay que surprise. chingarnos. Now be on your guard. No es, güey, te hiciste Should nada. not be far. Gods, I'm ravenous. I hope they have food and ale on hand when we arrive. You should have sent word ahead of us, Sigurd, to get something on the spit. If Halfdan, Ubba, and Ivar Ragnarsson are lacking food in England, then all of us will starve. Have no worry. Ah, I can see it now. Suckling pig, tender and juicy. And the ale as gold as the treasures that we failed to steal back there. A man of simple pleasures, aren't you, Dag? And he is happier for it. For my part, I look forward to standing in the footsteps of the giants that built this land. What giants? The great Romans and their empire. Giants of a forgotten age. They held dominion here long ago, and their ruins dot the landscape. Every brick and stone tells a story of conquest and glory. And now, they are rubble and ash. Ready to be remade. We will rebuild their empire brick by brick, and ours will not crumble to dust. All things end, Dog. The ruins are not a warning. They are a testament. Look there, just ahead, where the sons of Ragnar make their camp. At last, to find our feet on steady ground. Sigurd, hold back. Something isn't right. Good eye. There's too little movement for an army. Only tents and a few men. Not the army we hope to find? No. Let us get a closer look. Únicamente están hablando otra vez de que van a reconstruir su grandeza ladrillo por ladrillo. Dice que son hombres de gustos, de placeres simples. We should proceed on foot as they spot the boats. Dag and I will go together. We all go. If they are friends, I wish to meet them as a yard. And if they are foes, then we fight them all together.
Dice que van a hacer un imperio que no se va. Who are these men? They speak with twisted accents. English, no doubt. Doc, Eivor, on me. Dice que este no se va. ¿Cómo se llama? A romper en ruinas. Que las ruinas no es. No es. ¿Cómo se llama? No es prueba de advertencia, sino un testamento. Luego ya están diciendo que a ver si los pelean contra ellos o no. You there. Give us your name. Bandido. I am Sigurd Jarl of Fornberg. And you are... Men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been 8 days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, Baccarat, and draw your weapon. El Baccarat. Ah, bueno. Let's finish them! Kill these heathen Me echaron tierra. Malditos, 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 malditos. Ese güey se está chingando a mi compa. Órale, güey. ¿Cómo chingan con su... tierra? Porque los mato y siguen matando. No sé. Son muy flojos mis compas. Y así es fácil se reviven. Have a look around, all of you. I want no more surprises. Right. I will check the longhouse. Creo que ya no puedo destruir. También nos mataron compas, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿No? Pues para ser bandidos no tenían ni más. Know nothing of tending to their weapons. Careless fools. Pues así que digas muchas cosas que tuvieran. No los veo. Nothing to see here. All good. Que me estoy chingando las raciones sin querer. Otra tienda.
No hay nada, wow. Una moneda de plata. Cabrón, ¿qué es esto? What are you doing? Pórtame. Eivor, look at this. A noise trap. Might be something inside. I will have a look. Noise trap. ¿Cómo puedo...? Por arriba. Pongo. Mira ahí. Un enemigo. ¿No? Salida. Ah, salida. ¿Qué chingados hace pidiendo de...? Wait. Who are you? Are you with those brigands as well? Sigurd, Dag, in here. Those men had prisoners. Ah, son prisioneros. Pero creo que no debía haberlos escuchado desde acá. A ver. Con razón no salían en rojo. No se preocupen, no estoy looteando. Pata de madera. Plata. Que ya no hay nada más. You there! Untie us! Let us walk and we will not hurt you! Desátanos. Quite No bold in te, those bindings. I like your spirit. We are very agreeable people. no te dañaremos. You need not kill us. Peace, friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? Yenli. I'm a merchant, not a bandit like those others. And this is Rowan. Rowan, that's right. I'm a stable hand, that's all. I keep horses and, well, I did, till those brigands sold them off. They meant to sell us next, as slaves to the nearest bidder. But I ripped their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the Sons of Ragnar, at Halfdan Jarl's asking. But they were gone when we arrived. Unbind them. Ok, les robaron y luego los iban a vender como esclavos. You know the Sons of Ragnar? Aye. Sold many a mare and stallion to the brothers. Good men. Always paid me fair. From the look of this camp, they've been gone for some time. Where will you go now? What will you do? Rebuild my stocks, start anew. I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable to keep horses fit and trim. I'll find my footing again. Somewhere. What are you thinking? We could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Janli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Fornberg, son of Styrbjörn. This is Eivor and Dag. Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven clan welcomes you.
From strangers into friends into family. The others have arrived. Come. I have a good feeling about this place. Ese güey es un que trabaja en un establo y la otra es una mercanter, ¿sí? Mercader. Sí. Total que les robaron y les dijeron que se pueden ir o pueden quedarse a ayudarles. Ya pues se quisieron quedar. Y ahí están. Este güey se va a encargar de los caballos y la otra de los tradeos. Si los intercambios. Pues ahí ya están llegando todos los demás. ¡Hala! Pues ¿qué le estaba haciendo si ella estaba? Supongo que tapando hoyos nada más. Y no se están renderizando los arcos. Fine work. A longhouse to rival any I've seen. Now come. Randvi has found something I would like you to see. Su esposa. Eivor, Le quiere mostrar algo. I give you England and its 4 kingdoms. Inglaterra. Son 4 Mercia, reinos. East Mercia, Anglia, Northumbria, and Wessex. Italia, From the few plans and maps I Wessex. discovered here, I believe the sons of Ragnar have pushed further into Mercia, here. Se fueron a Mercia los My scouts will aliados. soon tell me if I am correct. And where are we? Here, in this unnamed copse of trees. Unnamed? We cannot let that stand. What will we call this place? I might have an idea. Ravensthorpe, the village of ravens. I like it. The poet in you sings once again. One day this name will be known throughout all of England. A name is only a beginning. If we want renown, we must build, expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? We'll need cargo, supplies. For that our neighbors will provide, whether they wish to or not. Scarcely arrived, and now we must raid. We cannot master this land merely by asking. I'll go and speak with Gunnar now. Good work, my dear. And what else have you found? Short notes, mostly. Scraps of plans, letters, a few runestone messages. It took some time to decipher the mess and piece it all back together. Ok, básicamente dijeron que les presentó un mapa, las 4 regiones. Yo supongo que aquí se deberían decir. Ajá. Mercia, Northumbria, Wessex y East Anglia. Aquí dice poder recomendado 190 no es 160 20. Entonces dice que, o sea, que ellos están en un lugar donde que no estaba nombrado y le proclamaron Ravensthorpe o una mamá así. Y dice que tienen que expandir que el nombre nada más es el inicio, que deben de expandirse, sobre todo Inglaterra. Dice que deben de empezar con la forja, que para eso necesitan suministros que los van a proveer los vecinos, quieran o no. Dice que no se pueden dar lujo de pedir solo por palabra.
momento. Así toma. Quién sabe que tenga esa mano. Bueno. Total. Y así es como están las cosas. ¿Puedes quemar? No. Muy bien. Tiene físicas la sopa. Muy bien. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Colchón Springer. A ver, le tengo que hablar a Gunnar al ayudarle a reconstruir su forja. A mí está la hoja. Que a ella le gusta llevársela por fuera, no por dentro. Pero está así. No hay cofres. ¿Qué está haciendo? Not a bad place, Eivor. Not at all. Aquí están estos güeyes. No puedo hablar con este güey. Can I help you with anything? Haciéndose güeyes. Sigurd wants your forge up and running as soon as possible. For that, we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good, good. How I miss those days. Ransacking and pillaging. Blade singing and shield splintering. I would ask you to join us, but you're the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. Oh, it's no bother. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the oar of a river horse. Though you do remind me, I found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. Yes, bandits know as well as we do. Monasteries are full of riches and loot. Take the map with you, and put it to better use than they did. O sea, que nos vayamos y nos chinguemos un lugar para los suministros. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada cerca. Préstame esa espada. No me la apoyo. Agárrala, agárrala. Solo se la pasan aquí. Dice asalta monasterios. Ajá. Fierce and listen all. For the good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. Can't raise the sail yet. We will crack these Christian monasteries like a row of hen's eggs! The Saxons know we are here, though. The monasteries will be Need to welcome. row out. Run up the sail! By nothing more than priests and... ¿Qué hay aquí? Hay muchas cosas, pero misterios. Pero aquí todavía no tengo el poder suficiente. Que me marca el que está fuera de... Bueno, iba a liberar una torre.
Es que estamos cerca. Con estos dos. Look there. Jeez, man. Look there. A monastery. Yo lo sigo. Alcestre Monastery. We have this. A la madre. Es un cabrón. Este güey. Jesus, guide my blows! Die now! Work with me! I'll snap your spine! Not much longer, Cole! Ah, güey. Chinga. Sí, güey. También. Pegar así, güey. Ay, güey. Tranquilo, My thanks. que no. Oh, my thanks, Eivor. Antes de decir. Como armas tan mal.
¿Quién más hemos? Te digo. Buenas tardes. Have your guts out. Not much longer, corpse. Hey, come here a moment. Está. Eso es. Regreso. No puedo gritar así. ¡Jaya! Véalo. Son los... Buenas tardes. ¿Ya no tienen puertas o qué? 300. No hay nada. Caima de estos. Ejemplares. Y me acuerdo cómo se ponía esto. Supongo que para que no corran, ¿no? Y corriendo todo. 70. No se entiende esto. This was a good day and some fine work from all of you. We should return home and unload everything. Are you certain there aren't a few more gold nuggets squirreled away somewhere? My gut tells me no.
Hush now. So, Eivor, what's your count? My count? Dang, I have no need to count my kills. A number too many. Likely story, Wolf-Kissed. Me, I killed 26, I think. Nah, there were barely a dozen when we arrived, Dark. No, you missed them. They attacked from the forest. 20 y tantos, no será como 10, güey. Dock the ship here. We'll pick up. Que este güey chambe. Back so soon. And with good news, I hope. I think we have all we need. Así es. Mejora de nivel. This is wonderful, Eivor. A forge bigger and hotter than my old forge back in Fornburg. Come visit me anytime. For weapons and gear, there is no man better than me. I will, Gunnar. Have no doubt. And what can I do for you on this fine day? Pero no vende armas ni nada. I would like to see what you have in stock. You like the looks of that one? Use the top navigation right, downgrade gear. Change appearance. That one's pretty good. Ah, le puedo quitar la mejora. Mames. Esta es la que tiene, ¿no? No se le puede cambiar. Ah, esto sí. No. ¿Cuándo las mejoras o qué? Nothing else I can do for you? May I see your stores? You have a keen eye for quality. Esa es la que ya tengo, ¿no? 60. And chains. Is that what you want? Espérate, güey. Lo que más te da armaduras, casco. La pechera.
of the gods. I can get you that one easy. Neta, no creo que usar ese pinche hacha. 20. 18. All my pieces are good, but that one's very good. Creo que evasión y peso es lo mismo para todos. 7, 18. ¿Dónde están las botas? Los voy Ah, look at you. Wonderful. Is that what you want? Quedan 2. You like the looks of that one? Sad to send this one away, but it will make me proud. No se ven todos Ready for zarrapastos. battle. I have to go. See you soon. Be well, my friend. Sí, no se nota, pero sí. Como quieras. Barracas. Recruit players, age group. Algo más que pueda mejorar. Bueno. Tengo que ver el Sigrid, pero yo creo que ahí aquí va a ser. Están chidos los brazaletes.